बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अहमद अली शाह के साथ एडिक्स न्यूज़ में आपको खुश आमदीद कहता हूँ। आज की बड़ी ख़बरों में सबसे बड़ी ख़बर बलूचिस्तान से है, जो कि अख्तर मैंगल साहब ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक बयान दिया है कि जनरलों को हमने अपने ज़हनों के ऊपर सवार कर लिया है। हमें टायर भी जनरल के चाहिए, हमें चावल भी जनरल के चाहिए, हमें सीमेंट भी जनरल का चाहिए और इलेक्शन भी हमें जनरल के ही चाहिए। और उन्होंने साथ ही साथ बोला है कि सीट तो मैं हार चुका हूँ, मगर मुझे अवाम ने वोट डाला है। मेरी बदकिस्मती ये है कि मैं गुनहगार आदमी हूँ, मुझे फ़रिश्तों की तरफ से वोट नहीं मिला और फ़रिश्तों से हमारी नहीं बन रही, इस वजह से मैं सीट हार चुका हूँ। और ख़ान साहब की तरफ से आज जो 2 ख़बरें बाहर आई हैं, उसमें से एक ख़बर ये है कि ख़ान साहब पंजाब असम्बली से काफ़ी नाराज़ हैं अपने अरकान से, और वो किस वजह से नाराज़ हैं वो हम आपको बताएंगे। और दूसरी ख़बर जो ख़ान साहब की तरफ से है कि उनको कल एक मैसेज दिया गया और उन्होंने 24 घंटे उनको इंतज़ार करवा कर ख़ान साहब ने उनको रिप्लाई दिया। वो मैसेज क्या था और क्या रिप्लाई आया, उसके ऊपर भी हम आज बात करेंगे। और आज की तीसरी बड़ी ख़बर कि IMF ने एक अपना बयान जारी किया है कि IMF को ईमेल्स के ऊपर पाकिस्तानी अवाम की तरफ से, ओवरसीज़ पाकिस्तानियों की तरफ से तकरीबन 12 लाख के करीब ईमेल्स मौसूल हो चुकी हैं। और उन ईमेल्स का पैटर्न क्या है उसके ऊपर हम बात करेंगे, और अमेरिका को इन ईमेल्स या पाकिस्तानी अवाम से फ़र्क क्यों नहीं पड़ता, इसके ऊपर हम बात करेंगे। तो पहली ख़बर के ऊपर आते हैं कि बलूचिस्तान से अख्तर मैंगल साहब ने जो बयान जारी किया, जो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, और ये बलूचिस्तान के अंदर ही असद कैसर साहब गए थे अख्तर मैंगल साहब को मिलने के लिए, और उनका 1 पॉइंट एजेंडा जिसके ऊपर वो पूरी पार्टियों के साथ, सब पार्टीज़ के साथ मिल रहे हैं, और वो यही था कि जो इलेक्शन के अंदर धांधली हुई है। और जो अख्तर मैंगल साहब हैं उनका भी यही मौक़िफ़ है कि मुझे भी, जो बाकी तो चलो बलूचिस्तान में हमारी पार्टी को हराया गया, मुझे भी जो हराया गया, अख्तर मैंगल साहब को जो हराया गया, वो भी धांधली के ज़रिए ही फॉर्म 45 और वही 47 के तरीके से ही हराया गया। इसके ऊपर जब वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, उन्होंने एक सवाल के जवाब में बोला कि असल में हमने पाकिस्तान में अवाम ने और जो पॉलिटिशियन हैं, ख़ास तौर पर पॉलिटिशियन ने, जो जनरल हैं, जनरलों को हमने सर पे बहुत ही ज़्यादा सवार कर लिया है। जो काम हो, जो चीज़ हो, उसके अंदर जनरल लाजमी होते हैं। उन्होंने बोला कि अगर हमें चावल चाहिए हो, वो भी जनरल के चाहिए, हमें टायर चाहिए हो, वो भी जनरल के चाहिए, हमें इलेक्शन चाहिए हो, तो वो भी जनरल के चाहिए। हमने जनरलों को अपने जहन पर इतना मुसद्दत कर लिया है कि हम एयर कंडीशन भी चाहते हैं तो जनरल का चाहते हैं, टायर भी चाहते हैं तो जनरल के चाहते हैं, इलेक्शन भी चाहते हैं तो जनरल के चाहते हैं, हम हॉस्पिटल में वार्ड भी चाहते हैं तो जनरल के चाहते हैं। हमें उस जनरल को जो ना अपनी जहन में से निकालना। जी सर। साथ ही जब एक साफ़ी ने उनसे सवाल किया कि आप अपनी भी सीट हार चुके हैं, इसके ऊपर आप क्या कहते हैं, जिसके ऊपर उन्होंने काफ़ी तंज़िया और काफ़ी मज़ाहिया अंदाज़ में उन्होंने जवाब देते हुए बोला कि मैं बेसिकली आवाम का वोट लेता हूँ, मैं आवाम के वोट से, बलूचिस्तान की आवाम मुझे वोट डालती है, और तो फिर मैं MPA या MNA बनकर असम्बली तक पहुँचता हूँ। मुझे कोई फ़रिश्ता वोट नहीं डालने आता। ये उन्होंने नून लीग और पीपल्स पार्टी की तरफ इशारा करते हुए बोला कि मुझे कोई फ़रिश्ता वोट डालने नहीं आता। फ़रिश्तों के वोटों के बगैर असम्बली में पहुँच जाऊँ तो पहुँच जाऊँ, अदरवाइज़ मैं असम्बली में नहीं जा सकता। ये देखना चाहिए होगा कि अवाम ने किसको वोट दिए और फरिश्तों ने किसको वोट दिया। हम हमेशा फरिश्तों की जो ब्लैक लिस्ट में है और गुनाहगार भी हैं, तो हमने कभी फरिश्तों से उम्मीद तवक्को नहीं की कि वो हमें वोट। और दूसरी बड़ी ख़बर कि ख़ान साहब जेल के अंदर ही बैठकर अपनी पंजाब की लीडरशिप से काफ़ी ज़्यादा नाराज़ हो चुके हैं, और उनको इस चीज़ का बहुत ज़्यादा दुख है कि जो पंजाब में वज़ारत आला का इंतखाब हुआ है, उसमें पंजाब की जो लीडरशिप है या पंजाब के जो उनके लोग जीत कर आए हैं, MPAs हैं, वो 100 के करीब हैं, उन्होंने कोई ज़्यादा प्रेशर नहीं बना सके मरीम नवाज़ के ऊपर, PMLN के ऊपर कोई ज़्यादा प्रेशर नहीं डाल सके। वो खामोशी से उन्होंने वो इलेक्शन होने दिया। ख़ान साहब ने वाज़ेह पैगाम दिया है कि कुछ भी हो जाए, आप हलफ लें या ना लें, इस चीज़ से मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। आप कुछ भी करें असम्बली के अंदर या असम्बली से बाहर, कुछ भी करें, इस चीज़ से मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। मेन चीज़ ये है कि आपने नून लीग और पीपल्स पार्टी का ये मैंडेट तस्लीम नहीं करना, क्योंकि ये चोरी शुदा मैंडेट है। हम इस चीज़ को कभी भी किसी भी तौर पर तस्लीम नहीं करेंगे। और साथ ही साथ ख़ान साहब को एक पैगाम पहुंचाया गया, जो कि डायरेक्ट मीटिंग नहीं थी, जो किसी तीसरे फ़र्द के थ्रू एक ख़ान साहब तक पैगाम पहुंचाया गया।
جو کہ ایک بظاہر طور پر یہی لگ رہا تھا کہ وہ ایک آفر تھی. یہ جو پیغام آیا تھا انہوں نے پیغام رساں کو بولا کہ میں آپ کو اس کے اوپر سوچ کر جواب دوں گا, اور خان صاحب نے 24 گھنٹے کے بعد ان کو ویٹ کروایا. 24 گھنٹے بعد انہوں نے وہی جو پہلے بیان دیتے تھے, جواب دیتے تھے, انہوں نے وہی جواب ان کو پھر دے دیا. انہوں نے بولا کہ میری فارم 45 والی سیٹیں جتنی بھی ہیں وہ مجھے واپس کر دیں. میں ہاروں ان فارم 45 کے مطابق تو مجھے ہار بھی تسلیم ہے, اگر میں جیت رہا ہوں تو مجھے وہ ساری سیٹیں واپس کی جائیں. اور خان صاحب ساتھ ہی یہ کہتے ہیں کہ 180 سیٹیں میری بنتی ہیں, میں 2/3 میجورٹی کے ساتھ آتا ہوں, وہ بھی بغیر اقلیتوں اور خواتین کے نشستوں سے, کیونکہ اس وقت خان صاحب کو لگتا ہے کہ پاکستان کی سب سے جو بڑی جماعت ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کی ہے, ان کو ہرا کر ان کی سیٹیں کم کی گئی ہیں. اور پنجاب کے اندر وزارت اعلیٰ کا جو الیکشن ہوا ہے اس میں 45 وزیر مریم نواز صاحبہ الیکشن جیت چکی ہیں, اور وہ الیکشن جیت کے انہوں نے حلف بھی اٹھا لیا, اور انہوں نے سب سے جو ان کی دلی خواہش تھی ون سائیڈڈ الیکشن جیتوں, میرے خلاف کوئی کینڈیڈیٹ کھڑا نہ ہو, اور اس کو پورا کرنے کے لیے پاکستان تحریک انصاف کے تقریباً 50 کے قریب جو ایم پی ایس تھے ان کو اسمبلی میں آنے ہی نہیں دیا, اور جو ٹائم سے پہلے اندر 55 پہنچ چکے تھے صرف وہی تھے. اس کے علاوہ تحریک لبیک کے جو سربراہ ہیں انہوں نے بھی یہ بیان دیا کہ مجھے بھی ایک گیلری میں بند کر دیا گیا اور مجھے بھی اسمبلی ہال کے اندر پہنچنے نہیں دیا گیا. اس طرح کر کے انہوں نے الیکشن کروایا, اور الیکشن کے فوراً بعد انہوں نے گورنر ہاؤس میں جا کے اپنا حلف اٹھایا. حلف اٹھا کے کابینہ ڈویژن نے ان کا نوٹیفیکیشن جاری کر کے جی مریم نواز آج سے کام شروع کر سکتی ہیں. اور آج کی تیسری بڑی خبر جو بہت مزیدار ہے, جس کا کسی کو اندازہ نہیں تھا, نہ ہی آئی ایم ایف کو اس چیز کا اندازہ تھا کہ ہمارے ساتھ یہ بھی ہو سکتا ہے. ان کی جو ای میل انٹرنیٹ کے اوپر موجود ہے, ان کی ویب سائٹ کے اوپر ان کی جو ای میلز بنی ہوئی ہیں, ای میلز کے مینشن کیا ہوا ہے کانٹیکٹس میں, تو اس کے اوپر پاکستانیوں نے اور اوورسیز پاکستانی ہیں جو انہوں نے تقریباً کم سے کم 12 لاکھ ای میل آئی ایم ایف کو بھیج چکے ہیں. خان صاحب نے ایک چھوٹی سی ای میلز کا نام لیا تھا, اوورسیز پاکستانی اور لوکل پاکستانیوں نے 12 لاکھ ای میلز ان کو بھیج چکے ہیں کہ ہم قرضہ نہیں لینا چاہتے ہیں, ہم واپس بھی نہیں کریں گے, اس لیے آپ قرضہ اگر دے رہے ہیں تو سوچ سمجھ کے دیں کہ کس کو دے رہے ہیں اور کس سے واپس لے رہے ہیں. اور وہ جو بات تھی کہ محمد میر صاحب نے بیان دیا تھا کہ عمران خان کے بغیر, عمران خان کی سائنس کے بغیر آئی ایم ایف پاکستان کو 20 روپے بھی نہیں دے گا, تو اس میں کوئی خاص اتنی صداقت نہیں ہے. اس کی وجہ میں بتاتا ہوں کیوں. یہ بہت انٹرسٹنگ بات ہے, کیونکہ مین چیز ہے امریکہ. امریکہ اس حکومت سے بہت ہی زیادہ خوش ہے. وہ کیوں خوش ہے؟ کیونکہ یہ جو لیڈرشپ ہے جو اب حکومت میں ہے, یہ نہ کوئی انڈیا کے خلاف بیان دے گی, نہ کشمیر کے اوپر بات کرے گی, نہ فلسطین کے اوپر بات کرے گی, غزہ کے اوپر نہ بات کرے گی. فلسطین اور کشمیر کے تو انہوں نے جو فلیگ ہیں, جو جھنڈے ہیں, وہ پی ایس ایل میں بھی بین کر دیے ہیں کہ ادھر بھی یہ جھنڈے نہ لہرائے جائیں, اور نہ ہی یہ کوئی ایکسٹرا آگے جا کر کوئی اس طرح کی کوئی امریکہ سے ڈیمانڈ کر سکتے ہیں. امریکہ اس چیز سے خوش ہے کہ یہ ہمارے ہاتھ کے نیچے ہیں, ہمارے دبکے کے نیچے رہیں گے, اور وہ ان کو یہ پیکج دلوا دیں گے. مگر جو آئی ایم ایف کے اوپر پریشر پاکستانی بنا رہے ہیں وہ کسی حد تک یہ کام کرے گا کہ انٹرنیشنل میڈیا میں یہ چیز آئے گی. اور خان صاحب کی جو فارم 45 والی بات ہے, 180 سیٹوں والی بات ہے, اس کو تھوڑی اور طاقت ملے گی. یہ تھی جی آج کی 3 بڑی خبریں. اس طرح کی مزید خبریں دیکھنے کے لیے ہمارا چینل دیکھتے رہیے. اس وقت دیجیے ہمیں اجازت. اللہ نگہبان.